پروسیس کرتا تھا 32 بٹ ایڈریسز کو. اب اس کو کس کو پروسیس کرنا ہے 128 بٹ ایڈریسز کو. So this is the guy جس کو چینج ریکوائرڈ ہے. This is not the guy جس کو چینج ریکوائرڈ ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ V6 کے لین سوئچ بھی نئے آئیں گے کیونکہ اس کا تعلق ہی نہیں ہے V6 کے ہیڈر کے ساتھ. یہ ہے انڈائریکٹ کمیونیکیشن. اور اس پورے میں مین رول کس کا ہے نیبر ڈسکوری پروٹوکول کا جو ورسز آرپ ہے. ایگزیکٹلی یہ آرپ ہی ہے IPv6. آرپ تو ایک ہی کام کرتا تھا میک لے آتا تھا ٹارگیٹ IP کا. NDP بڑے کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ NDP راؤٹر ڈسکوری بھی کرتا ہے. واٹ از راؤٹر ڈسکوری؟ آپ ڈیفالٹ گیٹ وے دیں ہی نا PC پہ. آپ کا PC خود ہی دیکھ لے گا اس وقت کون سا راؤٹر نیٹ ورک پہ ہے جو مجھے میری منزل کی طرف لے جائے گا. یہ فیچر IPv4 میں بھی موجود تھا لیکن بہت کم یوز ہوا ہے. IPv4 میں بھی راؤٹر ڈسکوری کا فیچر موجود ہے لیکن اتنا یوز نہیں ہوتا. V6 میں اس کو ری ویمپ کیا گیا اور اس کو یوز کرنے کی طرف فوکس کرایا گیا کہ آپ یوز کریں اسے. اب ہوگا یہ کہ آپ نیٹ ورک میں 4 راؤٹرز لگا لیں, آپ کی ڈیوائس جس راؤٹر سے بھی اس کو کلو مل جائے گا وہ اس کے تھرو انٹرنیٹ پہ چلی جائے گی. if one goes down سیکنڈ سے چلی جائے گی, وہ ڈاؤن ہوتا ہے تھرڈ سے چلی جائے گی. یہی کام آپ V4 میں HSRP, DRRP, GLBP پروٹوکولز کے تھرو کرتے تھے, ریڈنڈنسی پروٹوکولز. اس لیے کیا گیا جس میں سیکورٹی بھی آتی ہے. فار انسٹنس کی جو نیو میڈیا ٹیکنالوجیز ہیپن, جس طرح جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں, ٹائم وارنر ہے, جو بھی بلینز آف ڈالرس کی ہوتی موویز کی, اور جاپان کا نیٹ ورک دیکھیں, آسٹریلیا کا, تو اب موویز جو ہیں آن ڈیمانڈ ہوتی ہے, یعنی وہ چوری ہو جاتی تھی سنیما ہال سے. جو سرورز انہوں نے وہاں ڈیڈیکیٹ کیے ہیں, وہ مووی اسٹارٹ اگر 9 بجے ہوگی تو 8:30 بجے وہ ریکویسٹ جنریٹ کرتا ہے اسٹوڈیو کو, آئی نیڈ دس مووی. اور مووی کی ڈیفینیشن آج کل بہت ٹائم ہوتی ہے. گیونگ جسٹ ون ایگزامپل, بیکاز آپ مووی جو ہوتی ہے وہ تھاؤزنڈز آف GB میں چلی جاتی ہے. واٹ ہیپنس کہ اب مووی جو سرور پہ جب جائے گی اس کی اتھینٹیکیشن اور پیمنٹ ہوگا, سارا وہ ڈیجیٹلی ہوگا. بیسیکلی اٹس ناٹ اٹس مشین ٹاک ٹو دی مشین, اٹس اباؤٹ دی تھنگس. جو مووی وہاں تھاؤزنڈز آف GB, جیسے 6000 GB پہ مووی ہے, تو مووی اتنی اسپلٹ ہوگی کہ اس کا آڈیو کی تھاؤزنڈز آف فریمس بن جائیں گے, جو سب ٹائٹلنگ اس کی تھاؤزنڈز آف فریمز ہیں, اس کی ویڈیو. تو دیٹ مینس کہ کہیں سے بھی بیچ میں وہ ہیک نہیں ہو سکتا. اس کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے گیگا بائٹس کا نیٹ ورک ہے. جاپان میں ہم نے ابھی 400 GB ٹیسٹ کیا, آسٹریلیا میں ٹیسٹ کیا. تو وہ اس میں یہ راؤٹرس کام کریں گے بیکاز کسی مشین کو بھی نہیں پتا ہوگا, کسی چیز کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کون سی چیز کہاں سے کہاں جائے گی. اور جب ٹرانسمیشن ہو جاتی ہے وہ تو 9 بجے تقریباً 8 بجے لینڈ ہو جاتی ہے, 9 بجے تک وہ سنکرونائز ہو جائے گی. اور جیسے ہی شو 12 بجے ختم ہوگا تو اگین وہ سرور جو ہے وہ اپنی مووی کو ریٹریو بیک کر کے ڈسٹروائے کر دے گا جو بھی. دیٹ مینس یو پے فار دا پریویو. تو یہ ایڈوانس سیکورٹیز میں بھی ہے, تو اسی لیے دس فنکشن واز ڈوئنگ. اس پہ کام ہو رہا ہے, بہت ریسرچ ہو رہی ہے. سمون از ڈوئنگ ریسرچ آن دس. اوکے, پری فکس ڈسکوری. ایک PC پہ IP ایڈریس دینے کے طریقے دیکھے تھے ابھی, اسٹیٹک اور ڈائنامک. ڈائنامک میں 2 طریقے تھے, DHCP سے IP لے لیں یا پری فکس راؤٹر سے لے لیں اور باقی اپنا میک جوڑ لیں. اسٹیٹ لیس آٹو کنفیگریشن. یہ کام بھی کون کرتا ہے؟ NDP. ARP کرتا تھا یہ سب کچھ. ARP میں کوئی فیچرز نہیں تھے. تو NDP ARP کے کاموں کو کرنے کے علاوہ مزید کئی اور کام کر رہا ہے جن کو آپ دیکھ رہے ہیں. ان میں سے پری فکس ڈسکوری بھی ایک ہے. اسی طرح پیرامیٹر ڈسکوری. ہم نے کہا تھا IPv6 فریگمنٹ فری ہے. اس میں اینڈ PCs نیگوشیٹ کرتے ہیں کس MTU کے اوپر ڈیٹا سینڈ کریں تاکہ فریگمنٹیشن ہی نہ ہو. یہ کام بھی NDP کا ہی ہے. یہ بھی NDP نیگوشیٹ کرا رہا ہے سگنلنگ کر کے. سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ NDP کا جو اسکوپ ہے وہ صرف لین میں نہیں ہے, وہ اینڈ ٹو اینڈ ہے. نہیں جی, لین میں ہے. تو سر وہ آپ نے تو کہا تھا کہ راؤٹر سے ڈسکور کرتا ہے, یا راؤٹر سے مخاطب ہوتا ہے کہ راؤٹر بتاؤ تمہارے آگے MTU کیا ہے اس وقت. راؤٹر آگے اگلے راؤٹر کو سگنل کرتا ہے, وہ راؤٹر پھر آگے سگنل کرتا ہے. لیکن NDP کا اسکوپ ڈیٹا لنک لیول پہ ہی ہے. بٹ اٹس جسٹ اینڈ ریزلٹ جیسے MTU کے کیس میں ہے وہ تو اینڈ ٹو اینڈ پہ ہی لاتے ہیں. اس میں تو آپ ایکچوئل ڈیٹا روٹ کر کے چیک کرتے ہیں نا, ڈونٹ فریگمنٹ بٹ آن کر کے. اس میں آپ RSVP کا آئیڈیا ہے آپ کو, IPv4 میں ریسورس ریزرویشن پروٹوکول.
जो हॉप बाई हॉप सिग्नलिंग करके ये पता कराता है कि बैंडविड्थ अवेलेबल है तो ट्रैफिक फेंकू, नहीं तो ना फेंकू। बिल्कुल उसी तरह ये कि आप अपनी गेटवे से पूछेंगे, वो गेटवे फिर आगे अगली गेटवे से पूछेगी, उनके माबैन भी तो एक नया डेटा लिंक है ना, तो दैट विल बी अ स्ट्रेट वे अनदर एनडीपी रिक्वेस्ट। तो यानी कि एमटीयू की सेटिंग के लिए एनडीपी हर लैन पे क्यूरी होती चली जाएगी और एंड होस्ट एक दफा अंडरस्टैंड कर लेंगे कि एमटीयू क्या है, लेकिन ये क्वेरी पहली दफा तो आप अपने राउटर को ही कर रहे हैं ना, तो राउटर ही आपको जवाब दे सकता है कि मैंने एक दफा कैलकुलेट कर लिया हुआ है, आप ये सेट कर लें। राउटर में पहले से ही डेस्टिनेशन बिल्कुल के लिए करके रखी है। बिल्कुल, वो कोई बंदा पहली दफा जब बोलेगा तो एंड टू एंड होगी, उसके बाद वो पड़ी हुई है, आप राउटर से पूछें वही आपको जवाब दे देते हैं कि आपका ये एमटीयू है। एड्रेस रेजोल्यूशन, ये वो काम है जो पहले कौन करता था, मैक लेके आना, ये काम भी करता है एनडीपी, ये तो प्राइमरी मकसद है ना इसका। उसके बाद डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन, वहां पे ये काम कैसे होता था, ग्रेशियस आर्प से। ग्रेशियस आर्प ये बताता था कि अब मैं फलां मैक हूं और मैं ये आईपी रखने जा रहा हूं, किसी को इतराज तो नहीं। अगर कोई कहे कि नहीं ये आईपी तो मैं इस्तेमाल में ऑलरेडी रखे हुए हूं, तो फिर आपके पीसी पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता था, नहीं ये कहीं इस्तेमाल में आप नहीं दे सकते। तो डुप्लीकेट आईपी की डिटेक्शन, जिसको डीएडी कहते हैं, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन, ये फीचर भी एनडीपी ही परफॉर्म कर रहा है, नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। रीडायरेक्ट फंक्शन, IPv4 में रीडायरेक्ट थी। रीडायरेक्ट इज अ स्पेशल केस जिसमें लेट्स से IPv4 की बात करें तो ये 112 है और ये राउटर 113 है, PC इज 111। अब अगर हम इस PC की डिफॉल्ट गेटवे 1.1.1.2 कर दें तो ये इंटरनेट पे जाने के लिए तमाम ट्रैफिक किसको देगा, इस राउटर को, और इस राउटर के पास इंटरनेट पे जाने के लिए ये रूट है, यही बात होगा ना। अब भाई ये डायरेक्ट भी तो इसको कह सकता है एक ही डेटा लिंक लेयर में, लेकिन ये इसके पास आ रहा है, यहां से इधर जा रहा है। तो IPv4 में भी ये फीचर था कि राउटर खुद ही सेंस कर लेता था कि भाई जो ट्रैफिक भेजने वाला है और जिसको मैं ट्रैफिक दे रहा हूं वो, ये तो दोनों खुद एक सबनेट में है, तो ये मुझे क्यों दरम्यान में यूज कर रहा है। तो ये राउटर इसको सिग्नल करता था कि भाई आइंदा से इसको यूज कर लिया करो, मुझे यूज ना करो। दिस इज नोन एज ICMP प्रोटोकॉल के थ्रू रीडायरेक्ट सिग्नल टू अ PC टू स्टार्ट यूजिंग एन ऑप्टिमाइज्ड हॉप। ये रीडायरेक्ट मैसेजेस एनडीपी भी परफॉर्म कर रहे हैं। वहां ICMP का सहारा लिया जाता था, यहाँ एनडीपी खुद करता है। ओके, सो अभी तक तो हमने देखा कि IPv6 की अपनी कम्युनिकेशन में कौन कौन इन्वॉल्व है। एक IPv6 खुद और इसके अंडरलाइंग एनडीपी जो इसको एड्रेस मैक एड्रेस रिजॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं। एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए रास्ते में आपको क्या चाहिए, IPv6 राउटेड है या राउटिंग है। राउटेड प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल होता है जिसको रूट किया जा सकता है। राउटिंग प्रोटोकॉल वो होता है जो रूट कराता है, और नॉन राउटेड कौन होता है, जो रूट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देंगे नॉन राउटेड की कोई, नेटबुई। नेटबुई का आपने कौन सा है, कोई कह दे नेटबुई है यही है। तो नेटबुई इज नॉन राउटेड प्रोटोकॉल, इसमें राउटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। IPv4 राउटेड है या नॉन राउटेड है, राउटेड है, इट इज रूटेबल। और IPv4 को रूट करने के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल चाहिए होते हैं, RIP, OSPF, TIG, RP, BGP। उनका स्कोप और है, वो राउटर्स पे चलते हैं, वो PC पे नहीं चलते हैं। इसी तरह IPv6 भी राउटेड है, इसको रूट कराना पड़ता है, और इसको रूट कराने के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कौन है। RIP को रीवैम्प किया गया और RIP-NG आया, जिस तरह वहां V4 का RIP था। RIP के दो वर्जन थे ना, वहां वर्जन 1 और 2, यहाँ RIP-NG वर्जन 1 है। RIP-NG वर्जन 1 which is equal to version 2 of RIP, यानी क्लासलेस है। OSP रीवैम्प किया गया, OSPF वर्जन 3 आया, क्योंकि OSPF का अर्लियर वर्जन 32 बिट प्रीफिक्स एडवर्टाइज कर सकता था 128 बिट करने, तो OSPF v3 आया ताकि लार्जर LSAs को लेके जा सके।
इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में मेनली यही है, बाकी तो EIGRP सिस्को का प्रोप्राइटरी है तो उसकी बात नहीं करते हैं हम। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, ये विद इन द ऑटोनोमस चलेंगे। और इंटर ऑटोनोमस के लिए क्या है? BGP, बट नॉट दैट BGP, इट्स MPBGP वर्जन 4, मल्टी प्रोटोकॉल BGP वर्जन 4। MPLS की जो रूबी है, MPLS टेक्नोलॉजी के भी यहाँ पे डिस्कशंस काफी हुई हैं, उसमें MPBGP आपने देखा होगा कि वो उसके कोर का बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल है। IPv6 का BGP ही MPBGP है। अब आप कह रहे थे IPv6 पे पीयरिंग तो कोई करता नहीं है, IPv4 पे पीयरिंग होती है। वजह ये है कि वो BGP वर्जन 4 यूज कर रहे हैं, they are not using MPBGP version 4. If they will use MPBGP version 4 in their routers, only then they can peer on IPv6. तो इसके लिए आपके iOS में ऑप्शन होनी चाहिए MPBGP। सर MPBGP जो है ये तो हम V4 में भी MPLS के लिए बड़ा जी यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन जो इंटरनेट पीयरिंग पॉइंट्स हैं, इस चीज की क्या गारंटी है कि उनका जो OS आज से 10 साल पहले किया गया था या उसको अपग्रेड भी चले किया गया था तो वो MPLS एनेबल्ड वाला किया गया अपग्रेड। क्योंकि एक इंटरनेट गेटवे को, जिस तरह आप NTC से हैं या पाई से जो लोग हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो अपनी इंटरनेट गेटवे पे MPLS ऑन करें, सिर्फ क्योंकि उन्होंने प्रोवाइड तो सिर्फ इंटरनेट सर्विसेज करनी है। तो आपका जो iOS है वो भी एक्सपेंसिव चीज है, फ्री में तो नहीं मिलता है ना। तो अगर आपका एक राउटिंग iOS से काम चल रहा है तो आप एक सर्विस प्रोवाइडर iOS क्यों खरीदेंगे? तो कॉस्ट की बात है, अगर आप कर लें तो हो जाए, लेकिन वो फिर एंड टू एंड इंटरनेट के ऊपर होनी चाहिए अवेलेबल। So IPv6 end-to-end communication. Now we know कि एक PC एक राउटर के साथ जो सिग्नलिंग करता है, that is नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। राउटर टू राउटर जो प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, they are routing protocols, and then again router to target PC is locally neighbor discovery protocol. तो ये वो तमाम सिग्नलिंग स्टैक है जो IPv6 में चल रहा है। Now IPv6 माइग्रेशन स्ट्रेटेजी। IPv6 की तरफ माइग्रेट करने के लिए हमें अपने हार्डवेयर और अपने सॉफ्टवेयर को देखना होगा, राइट? हार्डवेयर में हमारे पास एंड डिवाइसेस हैं, पीसीज, सर्वर्स, और हार्डवेयर में हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस हैं। सॉफ्टवेयर में हमारे पास एंड डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर हैं और सॉफ्टवेयर में हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर हैं। इन चार जगहों को देखना पड़ेगा V6 की तरफ माइग्रेट करने से पहले। लेयर 2 डिवाइसेस and layer 3 devices, they fall under network hardware, right? क्या layer 2 डिवाइस के अंदर कोई चेंज करना है? कौन सा चेंज? हार्डवेयर चेंज मीन्स कोई नया मॉड्यूल लगाना है, कोई नई किट इंस्टॉल करनी है लेयर 2 डिवाइस में? नहीं। इसी तरह लेयर 3 डिवाइस में भी कोई नया मॉड्यूल लगाना है? कुछ नहीं। हार्डवेयर चेंज तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि V6 के लिए नए राउटर इजाद किए जाएंगे, सेम राउटर। तो हार्डवेयर के लिए देयर इज नो चेंज। एंड सिस्टम, क्या कोई नए पीसीज और सर्वर्स आएंगे फॉर V6? यही हार्डवेयर है ना जो चलेगा। तो सारी बात फिर किसकी है? इट्स ऑल अबाउट। सो माइग्रेशन की बात करने से पहले हमें अपने सॉफ्टवेयर देखने हैं कि वो हमारे किस हालत में है। अब सॉफ्टवेयर नेटवर्क की डिवाइसेस में भी होते हैं, सॉफ्टवेयर एंड डिवाइसेस में भी होते हैं। लेयर 2 डिवाइस में जो सॉफ्टवेयर है वो चेंज करना है? फॉर्चुनेटली नहीं करना, क्योंकि उसका तो V6 से ताल्लुक ही कोई नहीं। तो वी हैव नो नीड टू चेंज ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑफ स्विचेस। लेयर 3 डिवाइस, यू नीड टू व्हाट? अपग्रेड iOS। तो पहली कॉस्ट तो हमें अपने राउटर्स पे इनकर करनी पड़ेगी iOS चेंज करने के लिए। एंड डिवाइसेस, दे हैव ऑपरेटिंग सिस्टम्स, दे हैव एप्लीकेशंस। इनका हार्डवेयर को चेंज नहीं करना है, but do we have need to change their operating systems? We need to change their operating systems. At least we need to use such operating systems which are having IPv6 support. तो यहाँ पे तब्दीली रिक्वायर्ड है कि V6 की सपोर्ट आ जाए। So माइग्रेशन करने से पहले की चीजें अगर हम कर लें, सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर लें एंड डिवाइसेस में, राउटर्स में सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर लें, तो फिर ये स्टेप्स हैं। या आप टनलिंग के जरिए माइग्रेट होंगे, या ट्रांसलेशन के जरिए होंगे, या डुअल स्टैक के जरिए होंगे, या फुल IPv6। ये तीनों इंटरिम सॉल्यूशंस हैं। दीज आर इंटरिम सॉल्यूशंस।
اور یہ وہ دن ہے جب فل IPv6 ہے, ڈیتھ آف IPv4. بٹ وین وی ول ریچ دس پوائنٹ, نو آئیڈیا. یہ 3 پوائنٹس ہی ابھی ہر انڈسٹری فالو کرے گی. ٹنلنگ ہوگی یا ٹرانسلیشن ہوگی یا ڈوئل اسٹیک ہوگا. ٹنلنگ IPv4 پیکٹ وداؤٹ نیٹ ریورسل. IPv4 کا ہیڈر ہے اور اس کے اندر IPv6 ڈال دیا گیا. You are actually encapsulating IPv6 packets within IPv4 packets. Layer 4 کا ہیڈر نہیں ہے, اس میں Layer 4 کا ہیڈر ایڈ کر دیا گیا تاکہ وہ ٹنلڈ پیکٹس آپ کی IPv4 نیٹ میں سے گزر سکیں. کیونکہ نیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک کوشچن چاہیے Layer 4 ہیڈر کا, وہ اگر نہیں ہوگا تو نیٹ سے نہیں گزر سکے گی ٹنل. تو یہ جب آپ ایڈ کرتے ہیں اس کو ٹیریڈو ٹنلز, آئزا ٹیپ ٹنلز بولتے ہیں, جن میں Layer 4 ہیڈر ایڈ کر دیا جاتا ہے فار ٹرانسلیشن. Then there is a bare translation. V4 کے سورس IPs کو آپ ڈائریکٹلی کس میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, V6 میں. سورس IP V4 کا تھا, چلتے چلتے V6 کا سورس IP میں بدل گیا, ہیڈر ہی چینج کر دیا گیا. یہ ٹرانسلیشن ہے نیٹ وغیرہ. ڈوئل اسٹیک, ہر پی سی یا ہر ڈیوائس کے اندر IPv4 علیحدہ چل رہے ہیں, IPv6 علیحدہ چل رہے ہیں. ڈوئل اسٹیک, دونوں کو اکٹھا لے کے چلیں. دس از فل IPv6. ہر ڈیوائس کے اندر کیا کر دیا گیا ایڈ, جسٹ IPv6 IPv4 ختم. ڈوئل اسٹیک کے اندر جو آپ کی ٹاپ پہ اپلیکیشنز چل رہی ہیں ان کو بھی Layer 4 لیول کے اوپر مختلف اسٹیک سے ہو کے آنا پڑے گا. تو پروگرامرز کے لیے چیلنج ہے. جو اپلیکیشن پروگرام کرتے ہیں وہ WinSock یوز کرتے ہیں, ونڈوز ساکٹس. اب ان کو WinSock 6 یوز کرنا پڑے گا تاکہ ان کی اپلیکیشن V6 انیبل ہو جائے. سو this is almost the concluding slide. Present کیا ہے, IPv4 نیٹ اور پیٹ کچھ ایسا چل رہا ہے. نیئر فیوچر IPv4 کو گریجولی کس میں لے کے جائیں گے, V6 میں. ٹنلنگ یوز ہوگی, ٹرانسلیشن یوز ہوگی, ڈوئل اسٹیک یوز ہوگا. فار فیوچر فل IPv6. اس کے لیے ایون اس کے لیے بھی کوئی کنفرم ڈیٹ تو نہیں ہے کہ جس دن یہ پورا انٹرنیٹ ورلڈ اس کو اڈاپٹ کر لے. تو اس طرح کی مختلف ٹنلز ہیں. V6 to V6, راستے میں V4 ہے, ہر جگہ راستے میں V4 ہے. اب ایپلیکیشن سروسز کی بات کی جائے اگر, تو DNS کے ریکارڈ چینج کر دیے گئے, A سے کوارڈ A کر دیے گئے. جنہوں نے ویب سرور بنائے تھے انہوں نے ویب سرور بھی ری رائٹ کر کے اب V6 کے لیے لانچ کیے ہیں. جنہوں نے ای میل سرور بنائے تھے انہوں نے ای میل سرور بھی V4 سے V6 کیپیبل کر کے ری لانچ کیے. ایپلیکیشنز تو اویلیبل ہیں V6 کے اوپر. So rewritten applications required for IPv6 stack support. اگر آپ میں سے کوئی IPv6 آج ہی چلانا چاہے, this is just last slide. What you can do is آپ اپنے ہوم پی سی کے اوپر گوگو کلائنٹ انسٹال کر سکتے ہیں, which is a tunnel broker. ٹنل بروکر کون لوگ ہیں, انہوں نے اپنے راؤٹر کے ساتھ V6 کے نیٹ ورکس کو کنیکٹ کر لیے. آپ ان تک پہنچتے ہیں ٹنل بروکرز تک یوزنگ V4 نیٹ ورک. آپ اپنا V6 مواد V4 میں رکھ کر اس تک پہنچاتے ہیں کیونکہ کرنٹ انٹرنیٹ تو V4 پہ ہے, تو آپ اپنا V6 V4 میں رکھ کے ان تک پہنچاتے ہیں اور یہ آگے گوگل کی ویب سائٹ کو دے دیں گے, وہ V6 میں بدل گے. تو یہ جو IPv6 ڈے پہ گوگل کھولی تھی آپ نے ویب سائٹ, وہ اسی طرح تھی کہ آپ نے درمیان میں ایک ٹنل بروکر کے ساتھ اپنی ٹنل آپ کی. انڈر لائن نیٹ ورک ابھی بھی آپ کا کیا تھا, V4 تھا. اس کے ٹاپ پہ آپ نے اپنا V6 ڈیٹا رکھ کے اس کو دیا اور اس نے اس کو بیئر V6 کے اندر گوگل کی ویب سائٹ کو دیا. ریپلائی کو واپس V4 کی ٹنل پہ رکھ کے آپ کو دے دیا. تو یہ فری آف کاسٹ ہے, اس کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. یہ وہ یوٹیلیٹی ہے. I wanted to connect this utility, لیکن آپ کی یونیورسٹی کی سیکیورٹی انتہائی سخت ہے اور یہاں پہ انفارچونیٹلی وہ نہیں چل سکا کیونکہ یہاں پہ صرف الاؤڈ پورٹس وہی ہیں جو کام کی ہیں, باقی پورٹس روک دی تھی. تو یہ اس سافٹ ویئر کو غالباً کوئی اور پورٹ چاہیے تھی. تو اب جب میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں تو یہ مجھے یہاں پہ IPv6 ایڈریس ایلوکیٹ نہیں کر رہا, اٹس اونلی آن کنیکٹ. تو یہ ٹنل بروکر تک کی کمیونیکیشن میری روک رہی ہے آپ کی فائر وال. اگر وہاں الاؤڈ ہوتا ہے تو ہماری ابھی ٹنل آپ ہو جاتی ٹنل بروکر کے ساتھ اور ہم ابھی گوگل IPv6 پہ کھول کے دیکھتے تھے. لیکن یہ کام آپ اپنے ہوم پی سی پہ خود سے بھی کر سکتے ہیں.
that's it from my side. Any questions from your side are now welcome. आपका जो वायरलेस डिवाइस है वो जब ISP से कनेक्ट होता है तो आपको इंटरनेट कंटेंट एक्सेस करने के लिए ठीक है V4 एड्रेस चाहिए बस, और उससे आपका इंटरनेट आप हो जाएगा. उस ISP ने इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने V6 इम्प्लीमेंट कर दिया है, और वो आपको V6 का IP भी पैरेलल में दे रहे हैं ताकि आप V6 एनेबल्ड भी हो जाएं. और आपकी CPE को जो V6 का IP मिल रहा है आप उसके थ्रू V6 इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं. गालिबन वाइट ड्राइव ने अपने एंड के ऊपर टनल बना ली होगी, टनल ब्रोकर के साथ. Dual stack इसलिए करना पड़ा कि for instance my office and resource center we have machines which are IPv4 but the new 50% 60% now are IPv6. So we need IPv6 to communicate with Google and other. So it is an opportunity. White Tribe के साथ है तो since it's they've already implemented 100% double stack so for a longer time. So it is up to you. You have an opportunity to work on it, test on it. So और नास्टिक पास मुझे डॉक्टर साहब आए हैं यहाँ उन्होंने भी देखा अच्छा दिखाया था. So it's an opportunity. So it's already giving you an option if you have your hardware software. So like in my office we have here even in Islamabad has hardware, software and application. Everything is IPv6 ready. So why don't we use it? If it's there, so let's do it. So it's a good opportunity. You should also use it and do some more research on the subject. इस वक्त कौन सी वेबसाइट्स हैं जो V6 सपोर्टेड हैं इंटरनेट पे? NS लुकअप टूल का आपको पता है, इससे आप नेम रिजॉल्व करते हैं. तो इफ यू राइट ayana.org आपको रिजल्ट में एड्रेसेस मिल रहे हैं जो V6 भी रिटर्न हो रहा है और V4 भी रिटर्न हो रहा है. तो जो वेबसाइट्स आपको दो एड्रेस रिटर्न कर रही हैं दे आर नाउ V6 enabled. Right, so SEEX is also in IPv6 enabled. So this website is also on a dual stack. और आप ये बड़े एक ऑनर की बात है, आप देखेंगे cisco.com वालों को, they are the market leaders. Their slides say that they are market leaders, but they are not on IPv6. Can you elaborate on that? They planned for IPv6 transition. 8 June को they brought their website up on IPv6, but they just transitioned back to IPv4. Maybe they are coming with a mega plan. 6544. You mean say iOS support? It's there in every even small router supports IPv6 now. Exactly, but all the hardware and everything is there, but somehow technically they were going to have a big bang, but I think they are waiting for the big bang. Yeah, maybe, but I came to know that they are waiting for. Yeah, no, they are up to something, but that is not disclosed up so far. Anyway. जी, आप नेम को जब IP में रिजॉल्व कराने की एंट्री करते हैं तो आप A रिकॉर्ड बनाते हैं. अब आपने क्वाड A रिकॉर्ड बनाना है. क्वाड A रिकॉर्ड इज IPv6 नेम ट्रांसलेशन रिकॉर्ड. तो जो भी DNS V6 इनेबल्ड है उसमें जस्ट वही उसी तरह एंट्री करें और उसको A टाइप करें. दैट्स इट. For highlighting your local problems and steps to be taken for a better future in networking. I would really thank Mr. Asif for highlighting these problems that we locally face, and that was really new for most of us here. Now I will call on the stage Principal SEEX, Dr. Rashad Ali, who has always shown full support in providing research initiatives at SEEX.
Please welcome Dr. Ashadri. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I am extremely thankful to Fakhar Mirza from NATS International, as well as Asif Kabani, who had been very big supporter, and we are extremely grateful for your second visit to this place. For this particular event, 52 people registered and 30 attended. Last time we didn't have any registration fee for it, and once I visited, there were a couple of people sleeping at the back. So this time I said, okay, we keep 100 rupees as the registration fee, so that we have only people who remain awake. So and it was astonishing that last time we had so many people that we had to refuse the people to come and attend, and this time there were only 30. So which shows that we are not willing to spend even a single penny for our own knowledge, which is actually quite astonishing. Yeah, sure, we will not have any problem with that. We will always welcome it. I am extremely thankful to Mr. Asif Kabani for offering the support in initiating ISOC chapter, EU security internship and IPv6 training participation once it will take place through the support from APNIC in July. So we will look forward for your continuous support as well as interaction, and we would love to work with NATS International, whatever value we can add. I must appreciate the efforts of Dr. Adil and Imran and other people from the System Administration Department who has been participating in various IPv6 based activities. We organized IPv6 workshop on 23rd December 2010, which talked about trends and IPv6 technology trends and transition. Then seminar on migration to IPv6 was on 21st March. Around 130 people from various universities, even from Peshawar, also attended. We also participated in IPv6 Day on 8th of June, where we also demonstrated the data transfer using IPv6. Our website, as you have seen, is on 12stat, and we would welcome any industry participation, as you mentioned. Actually, we being academia are unaware of the fact how can we earn money. So we will need to learn that from you, and so we shall include that in agenda as well. We have also created IPv6 hotspots so that students get familiar with the technology and start using it and feel comfortable. So in this regard, I once again thank the guests, especially Fakhar Mirza and Asif Kabani, as well as the faculty members and staff from SIX who has been actively pursuing this agenda at their own. Because it is easy to say, but it is very difficult to organize the activities, and it takes quite a lot of time in terms of its management, planning, then ensuring that people are able to come into the dust comfortably, because it is not easy to enter in dust. So that is also one of the challenges, that how do we ensure that. So with that, I would like to wish you good luck, and please feel free to contact us, any student from FAST, Bahria, UET Peshawar, or any other organization. We are quite open in working together, as well as extend the opportunities which can be a mutually rewarding as well as learning experience. Thank you very much. And Chiefs to the participants.
guests. First of all, we present you to Mr. Asif Kabani. Mr. Fahir Mirza from Next Linen.